جو बड़े करीबी ज़राए हैं बुशरा बीबी के कि वो वाकई नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं जंप कर जाऊंगी, फिर वो भी लाशें खून गिद्ध फिरते हुए देखे अपनी आंखों से, आपने क्या क्या देखा और कभी सोचा भी था ये कुछ हो जाएगा? ये कभी नहीं सोचा था कि अपने ही लोगों पे इस तरह गोली चलेगी। बड़ा अफसोस हुआ सब देख के। मैं वहाँ पर था, एक मेले की सी हालत थी बड़ी, वहाँ पे स्टॉल थी और सैकड़ों के लिहाज से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो ज़ख्मी थे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हलाकतें हुई और जो ज़ख्मी आए वो सारे गन वूंड से आए। सबको गन की गोली के उनको ज़ख्म थे। गन सहाफ़ियों ने सब कुछ दिखाया, सब नज़र आया, पूरी पूरी कौम को नज़र आया। अभी जो हो रहा है सहाफ़ियों के साथ, अब देखिए मतीउल्लाह जान ने कुछ सच बताने की कोशिश की जिसको हुकूमत छुपा रही थी, ज़ख्मियों के बारे में, हलाकतों के बारे में। हॉस्पिटल में मैं साकिब बशीर से मेरी बात हो रही थी, वो यकीन करें ऐसी दिल दुखाने वाली कहानियाँ बयान कर रहे थे। तो इससे हुकूमत थोड़ी परेशान हुई और उन्होंने मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ ये एक फ्रिवलस झूठा पर्चा, और मकसद सिर्फ ये है कि उसको फील्ड से हटा दिया जाए ताकि वो रिपोर्टिंग ना कर सके, जो वो सच कौम को बता रहा था वो ना दिखा सके। बड़ा अफसोसनाक है ये। और मुझे लगता है कि सहाफ़ियों को बहुत बड़ी तादाद आई है यहाँ पे अदालत में। बड़ा अच्छा शगुन है ये। सहाफ़ती तंजीमों को भी इसमें बोलना चाहिए और कोई चीज़ें तय करनी चाहिए हुकूमत के साथ, एक रेड लाइन कि अगर कोई सहाफ़ी एक प्रोफेशनल एक उसका कंडक्ट है वो दिखा रहा है, तो बजाय अगर उसने कुछ गलत किया है तो जो मुरवजा कवानीन है उसके तहत उसे पकड़े, ना कि उसके आप मंशियात का केस डालें, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा डालें। ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। समी साहब, ये डी चौक में 26 नवंबर को क्या हुआ सर? लाशें खून गिद्ध फिरते हुए देखे अपनी आंखों से, आपने क्या क्या देखा और कभी सोचा भी था ये कुछ हो जाएगा? ये कभी नहीं सोचा था कि अपने ही लोगों पे इस तरह गोली चलेगी। बड़ा अफसोस हुआ सब देख के। मैं वहाँ पर था, एक मेले की सी हालत थी बड़ी, वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, फैमिलीज आ जा रही थी, कोई उनमें दहशतगर्द नहीं था, किसी के हाथ में कोई वेपन नहीं था। फिर अचानक इस तरह से फायरिंग हुई और टारगेटेड फायरिंग हुई, स्नाइपर फायरिंग हुई। बड़ा अफसोसनाक है ये। कभी मैंने ये तवक्को नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले जो इमेजेस आए थे कंटेनर के ऊपर हाथ मिलाए जा रहे थे, जफ्फी डाली जा रही थी, वेलकम किया जा रहा था, फिर उसके बाद अचानक ये मामला हुआ, तो बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा, समी इब्राहिम साहब, आप वहाँ पर फील्ड के अंदर सारा दिन हमने आपको देखा, मौजूद रहे, कवर किया तमाम तर सूरत हाल को। ये अचानक हमने देखा कि ऑपरेशन का फैसला हुआ और जो बुशरा बीबी थी, इस वक्त ये क्लेम किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि उन्होंने गाड़ी से छलांग लगाने का भी फैसला किया। ये आपने अपना आंखों देखा हाल बताइएगा, वाकई ऐसा हुआ, उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की या क्या कुछ हुआ? क्योंकि गंडापुर साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो उनकी गाड़ी के ड्राइवर बनकर उनको यहाँ वहाँ से लेकर गए। देखिए, मैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद नहीं था इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन ये मुझे पता है जो बहुत क्लोज ज़राए हैं बुशरा बीबी साहबा के, कि वो नहीं आना चाहती थी। और मैं अली अमीन साहब के बारे में ये बात करूँगा कि वो शायद उनको उस वक्त एहसास था कि जैसे गोलियाँ चल रही हैं, ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी को गोली लग जाए। क्योंकि जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई तवक्को नहीं थी इस तरह गोलियाँ चलेंगी, मुझे लगता है उनको भी ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह स्ट्रेट फायरिंग होगी। तो बुशरा बीबी को बहुत सारे, आपने जो सवाल किया है, ये सवाल सोशल मीडिया पर भी है, बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं। ये बात तो मैं जानता हूँ, जो बड़े करीबी ज़राए हैं बुशरा बीबी के, कि वो वाकई नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं जंप कर जाऊंगी, फिर वो भी लॉक किया गया, ये मैंने सुना है। लेकिन इसकी जो मुझे वजह समझ में आती है, जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो ये कि डेफिनेटली अली अमीन को ये एहसास होगा कि ये इमरान खान साहब की अहलिया हैं और इस वक्त गोली चल रही है और गोली तो नहीं देखती कि वो किसको लगती है, और हर आदमी वहाँ पर उस वक्त भाग रहा था। तो उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए शायद वहाँ से गाड़ी निकाली होगी। और बहरहाल ये वाक़या हुआ, और इसलिए हुआ कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह सीधी गोलियां चलाई जाएंगी। क्या इतलात हैं आपके पास? कितने लोगों की डेथ हुई है, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितने लोग अनफिट हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही एक चीज़ बता रहा है कि लोग आए थे, धुम दबा के भाग गए, पीटीआई की क़यादत कारकुनान से पहले मानसेरा पहुंच गई। तो आपके पास क्या इतलात है सर? सबसे पहले तो मीडिया का रोल इंतहाई अफसोसनाक है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये झूठ बोल रहे हैं। कोई भी आप स्टोरी उठा के देखें तो उसमें आपको या तो ये लगेगा कि धरना नाकाम हो गया है, या पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पड़ गए हैं, क़यादत वर्कर्स को छोड़ के भाग गई है। ये उनकी एडिटोरियल लाइन है।
تو یہ بڑا ان کا کردار جو ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. دوسرا آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں کتنی؟ اچھا دیکھیں جو میرے پاس اطلاع ہے کہ میں کنفرم اطلاع کی بات کروں گا, 3 باڈیز جو تھی وہ پولی کلینک میں تھی اور 7 باڈیز جو تھی وہ پمز میں تھی, اور سینکڑوں کے لحاظ سے تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ زخمی تھے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہلاکتیں ہوئیں اور جو زخمی آئے وہ سارے گن وونڈ سے آئے, سب کو گن کی گولی کے ان کو زخم تھے, گن شاٹس تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گولیاں چلائی گئی, اور جو پولیس کے لوگ جو اہلکار جو بتایا جا رہا ہے یا رینجرز کے جو زخمی ہوئے ان کو گن وونڈز نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید گولیاں ایک ہی طرف سے برسائی گئیں اور دوسری طرف جو ہے محسن نقوی اتنے طاقتور ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر کر سکتے ہیں سر؟ یہ مجھے نہیں پتا کس نے آرڈر دیا, لیکن بہرحال یہ افسوسناک تھا. اور دیکھیں احتجاج کرنا چاہے وہ انلیگل بھی ہو اس کی سزا گولی نہیں ہے. آپ لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں, آپ ان پر مقدمے درج کر سکتے ہیں, آپ شیلنگ کر سکتے ہیں, آپ بہت دنوں سے کر بھی رہے تھے شیلنگ, لیکن اسٹریٹ فائر کرنا لوگوں پر یہ بڑا افسوسناک ہے, اور اس کی کوئی آئین میں قانون میں گنجائش نہیں تھی. سمیع صاحب اب آپ کے نزدیک عمران خان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں اور کیا ممکنہ طور پر وہ اگلا قدم لے سکتے ہیں؟ اب دیکھیں خان صاحب کے جو آپشنز ہیں وہ تو ان کو خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کریں گے. ہر آنکھ جو ہے اس طرف لگی ہوئی ہے. آج کیس تھا ان کا, لیکن تاریخ پڑ گئی اور اس میں ان کو میڈیا کے ساتھ بات کرنے کا پھر موقع نہیں مل سکا. تو اب جب اگلی کوئی تاریخ آتی ہے تو اس میں پھر ان کی جب بات ہوگی تو ان کے بہاف پر تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. بتا دیں کہ جو بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سنجانی میں جلسہ کریں, اور بشرا بی بی نے انسسٹ کیا آگے گئے. اب بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں یا بیرسٹر صاحب جھوٹ میں بول رہے اسی ہیں؟ بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ہیلی کاپٹر دیا گیا بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف کو حسن عبدال جانے کے لیے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری عمران خان صاحب سے بات کروا دیں اور پی ٹی سی ایل لائن پر ہی بات کروا دیں, کیونکہ ویڈیو میسج میں نہیں مانوں گی. تو وہ انہوں نے بات نہیں کروائی, ادروائز انہوں نے ریفیوز نہیں کیا. تھوڑا شک تھا کہ یہ واقعی پیغام ہے یا نہیں. جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے کلوز تعلق رہے ہیں, تو کیا رد عمل ہوگا خان صاحب کو جب معاملات پتہ چلیں گے؟ آپ جس عمران خان ان کا رد عمل یہی ہے کہ وہ بالکل سر نہیں جھکائیں گے, وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اس نظام کو نہیں مانتا, یہ میرا اپنا اندازہ ہے, اور وہ بالکل اس پہ اپنی اس بات پر قائم رہیں گے. 2 روز کے جسمانی ریمانڈ کی تاریخ اللہ جان کی کیا افسوسناک ہے, یہ قواش ہونا چاہیے تھا, ڈسچارج ہونا چاہیے تھا. بڑا افسوسناک ہے یہ جھوٹا فریولس مقدمہ, اس سے جو عدالتیں ہیں ان پر لوگوں کا اعتماد مجروح ہے. کیا پی ٹی آئی والے دوبارہ بھی آئیں گے آپ کے خیال میں, جس طریقے سے قیادت نے ان کو چھوڑا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ قیادت جو ہے نا یہ تو بیچ میں آؤٹ ہے, یہ تو صرف ڈائریکٹ عمران خان اور ورکرز کی آپس کی بات ہے.